बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यासीन चैनल में तुहद इस्तकबाल। दोस्तों, नबी बरहत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस फरमोमुत कि अगर हसा उन तो अमिस हसा पज राज गंडन तो मस्जिद मज वातुन, यानी रज रज। यह टोटिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुंद कलाम, तिहुंद मुकद्दस हदीस अथ पे करो आज बार पान वन कत क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेचनावन तसव्वुफ कि नजर मज दिमो अत नजर कि तसव्वुफ क्या अत बारस मज बनान कि अगर टोट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो अमिस कि ऐसा राज गंडन तो मस्जिद मज वातुन, जड़िस फरमोक न जड़िस क्या आव न फरमाने, क्या वजूहत जड़िस बिजाती नमाज वन मा आमिस इल्म शरीयतन कह गैप कड़म तो यह मस्जिद मज जन जोड़ा चिड़ कहें बोजान तो पत् कथ बारा सह शरीयत साइड, मगर तरीकत किस इल्मस मज जड़िस नमाज कह यह वाजी तरीकत इल्म मान कह नमाज कुन जाए तवे जड़िस वन कह अनिस अम मूजूब वन गढ़ सा आज सा मस्जिद मज तिकेज हसा यी गाश मस्जिद मज अगर सह उन पान गंड सा मस्जिद तम तो मस्जिद नश वात सा गाश कर सा हासिल सह यी अथ मस्जिद अंदर गाश कत मस्जिद अंदर यथ टोट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि यह हसा माने खुद अफजल तमि मस्जिद हज कत कर तिहुंद मुकद्दस हदीस। तो वह कस रज इंसानस गंडन अगर नबर रज हज कत आई कर कि तसव्वुफ क्या वन यह कस रज चमिस गंडन ध्यान रज गंडन, यानी सोच रज ख्यालात हज रज तोस वन ध्यान रज तोस वन सोच रज तोस वन लोल रज तोस वन बहरहाल यह सोरे कुन इकोटे तो कुलस पे ध्यान रज अमिस गंडन, यानी ये सात मुराकबाहस मज इंसान गसान दिवन ध्यान दिवन ध्यान दिवन ध्यान तो यह ध्यान वातान तथ मस्जिद अंदर यह तमिस वातन मरकूज गसान तो ये इंसानस गाश गसिल, यानी ये सन जुल जलाल फरमो मन कान हाजी आमा फहुव फिल आखिरती आमा गाश कर सा हासिल यथ दुनिया मज नत हसा ये उन तो कयामत के दह तुन सह गाश कत हासिल सह ग मस्जिद मज हासिल, मस्जिद वर तथ कह बात गाश हासिल करनस। तो जड़िस कत अम मूजूब वन आए दोस्त जड़िस ना लगे वन नमाज यह ना हे नमाज मज ना अमिस वन तिक फर्ज नमाज हम तथ वन जन इमाम बोली इमाम सब तिलावत कर तो पत्की बोज मुक्तदी अत वन फर्ज नमाज। तो वह जड़ ये बूजी तो अमिस कत यी फर्ज वन बकाब नबर क्या यमो कत लिखा थोमुत, मगर हकीकत मज तमिस शख्स वाकई नमाज यमिस न जिक्र दायम अल्लाह ताला अता कर यमिस तमिश पता यम न रहबर सोर यम न कोशिश कर इस रात वोत कूनी जिगर पन जोलन या इस कुरान अजीम सनियो इस अहादीस पाकन सनियो इस मसनवी पाक सनियो इस आरिफन हंदिस कलाम सनियो इस हजरत शेखुल आलम सदिस कलाम सनियो अमिस लगे पाई कि नमाज दायमी जिक्र पोशिद कर्म अल्लाह ताला मे तमिश पता लगा मे चल जड़ यम सात अमिस जड़ चल तेल हे अत मस्जिद मज पे गसित योताम जड़ तोतामत अमिस नमाज कुन तो यह कुन तवे दोस्त वन कि न बोजन कहर खुदाई यह वन कि न वुचन कहर खुदाई यह कौल वन कह कौल वन न बोजन हसा कहर खुदाई, यानी अगर न बोजन क्या कुरान अजीम तिलावत तो पे हसा खुदावंद करीम सुन कहर गसन नाजिल, यह समझन जरूरी। यानी तसव्वुफ माने कड़न अगर न दायमी जिक्र सुख न दायमी जिक्र बोजन ऐ नश दायमी जिक्र सोजी दिल ऐ नश यवन ऐ अमिश पाई तो पे खुदावंद करीम सुंद कहर नाजिल गसन या बोजन कोर फर्ज मुकर्रर तवे वन कोर सोनथी मुकर्रर। शमश सबन वो कि जाए सन आरिफ बिल्लाह फर्ज तो सुन्नत यु सखा पाली तस नाव नारज जानिजा तस इन जन्नत मज पोश डाली महबूज बाली चुन दीदार, यानी आदत कर शमश सबन अम की बाबत कि यम सात इंसान अत दायमी जिक्र कुन लगान तो यह दायमी जिक्र इंसान में चलान तो यम सात इंसान बोजन तो यह गो फर्ज, यानी अमिस सुन्नत ती ये तो फर्ज ती ये दशवे चीज
تکیازِ یہ انسانس پنٕنُے اکھ قوت یُس زن یہ ذکر چھُ آسان کران بہرحال اتھ ہیٚکو نہٕ وضاحت کٔرِتھ کینٛہہ اتھ چھُنہٕ اندر بنان اژُن کینٛہہ یہ کیاہ دلیل چھِ دٔیمہِ ذِکرے چھِ یِوان کتہِ چھِ یہ کیاہ سوزا چھُ انسانس منٛز سوزِ دِلا یُس زن شاعرن لیوٗکھمُت بانٛڈار دپان ہوا کم گوٚو پٮ۪ٹھٕ ذوالجلا ہوا کم گوٚو پٮ۪ٹھٕ ذوالجلا دم ہٮ۪تھ چِڑٕ رٹ سا کھور بم بوز وزن چھُ بغیر سِلا گژھ میانہِ دِلا توٗر سِلہا ورٲے چھُ اَتہِ ساز وزن کٲشِر پٲٹھۍ نہ چھُ کُنہِ باجہِ نہ چھُ کُنہِ رباب نہ چھُ کُنہِ کانٛہہ سارا نہ چھُ کانٛہہ چیٖزا مگر سوز چھُ وزن یہ چھُ سوزِ دِل چھُ چلان یہ کیاہ چھُ یہِ چھُ انسانس بِذٲتی اللہ تعالیٰ ہن اکھ قوت عطا کوٚرمُت تمی دۄہ تِکیازِ سٲنِس ذوالجلالس آس برابری پاے سٲنِس خۄدایس تٔمۍ چھِ تمام انتظامات تھٲمٕتۍ کٔرِتھ کہِ نیبرِمہِ ذِکرِ سۭتۍ ہیٚکہِ نہٕ مےٚ یہِ پرزنٲوِتھ کینٛہہ یا أمۍ سُنٛد دِل ہیٚکہِ نہٕ ڈنجہِ روٗزِتھ امہِ نیبرِم ذِکرِ سۭتۍ کینٛہہ یُس زن نیبر انسان قٲلو کالس منٛز ذِکر چھُ کران یہ دل نسا روزِ ڈنجہِ توے تھوٚوُن یہِ قوت عطا کٔرِتھ یعنی سوزِ دل دٲیمی ذِکر ییٚلہِ اتھ دٲیمی ذِکرِ کُن سون قلب چھُ لگان تہٕ یہِ چھُ مٲیِل گژھان اتھ ذِکرِ کُنتھ تہٕ یہِ ذِکر چھِ اَسہِ نِوان کُکُن عالمِ بالاہس کُنتھ یعنی لامکانس کُنتھ تہِ ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ چھُ اَسہِ یِہوے ذِکر نِوان تہٕ یہِ چھُ بوزٕنۍ ضروٗری انسانس تہٕ یِہوے چھِ سۄ دٲیمی نٮ۪ماز ییٚمِچ قرآنِ عظیٖمس منٛز ذِکر چھِ کٔرِتھ کہِ نٮ۪ماز کٔرِو قٲیِم جو قائم رکھتے ہیں نماز کو یہ چھِ آیتہِ ؤنِتھ واریاہن جاین چھِ ؤنِتھ واقعی الصلاۃ وآتوا الزکات تہٕ وۄنۍ یوٚت زورا ییٚمۍ نہٕ یہِ بوٗزٕے أمِس چھےٚ نٮ۪مازٕے کُنہِ تہٕ بہرحال پتہٕ نیبرٕ کِتھ کٔنۍ چھُ أمِس قصہ چلان تہٕ سُہ چھُ بدل پٲٹھۍ مگر طریٖقت کِس علمس منٛز آے دوست اگر ژٕ یژھان چھُکھ بہٕ پرہا نٮ۪ماز تہٕ زڑٮ۪ر ژٕ رَب گۄڈنٮ۪تھ پانس رابر ژھانڈ کُنہِ جایہِ یُس زن اتھ سِرس واقف آسہِ تہنٛدِس دامنس کر تھپھ پتہٕ ووٚتھ رٲسس منٛز اللہ تعالیٰ ہس لاگ نیاے پنُن خوٗنی جگر زال تہنٛدِس یادس منٛز ذِکرن اذکارن ہُنٛد سہارٕ نہِ تہٕ یہِ دٲیمی ذِکر کر حٲصِل نتہٕ چھُکھ زوٚڑ گاش تہِ یی نہٕ زٕہٕنۍ تِکیازِ گاش چھُ امی آوازِ سۭتۍ یِوان أتھۍ آوازی چھِ تِم صِفت قوت اللہ تعالیٰ ہن عطا کٔرمٕتۍ یۄس زن گاشس ہیٚکہِ أنِتھ تِکیازِ اے دوست بِلال سٕنٛزِ بانگہِ ورٲے آو نہٕ گاش کینٛہہ تتہِ پجاے بیٚیہِ صحابین تہِ بانگ آوا گاش پٮ۪ٹھے آیہِ پتہٕ ؤحی ہٮ۪تھ حضرت جبریٖل علیہ السلام دوٚپنس اے ٹاٹھہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دپان چھِ خدا وندِ کٔرِنۍ یوٚتام نہٕ بِلال بانگ پرِ گاش یی نہٕ ٹوٹل کِہینۍ بِلال سٕنٛز اذان کۄس گٔے یِہے دٲیمی ذِکر أتھۍ چھِ ونان بِلال سٕنٛز اذان یعنی ییٚمہِ ساتہٕ یہِ وجدس چھِ پتہٕ برابر یِوان بہرحال اتھ چھُ سٲلِکس پیٚوان پکُن شروٗع پٮ۪ٹھٕ پتہٕ چھُ آسان یہِ اللہ تعالیٰ کر یی مہربٲنی پٮ۪ٹھ کر گژھِ معشوقس خۄش ییٚمہِ ساتہٕ اتھ سُہ مُقام چھُ یِوان ییٚتٮ۪تھ یہِ انسانس تھوٚد چھُ تُلان پانس سۭتۍ یِہے دٲیمی ذِکر روحس ییٚمہِ منٛز چھُ نٮ۪بر کڑان جسمن منٛز یعنی یتھ زن ؤنِتھ چھُ پوگ ییٚلہِ ہسا پوگس پھۄکھ دی اسرافیل یہِ چھِ قرآنِ عظیٖمٕچ آیت تہٕ سورُے ہسا مِٹہِ قبرن منٛز یُتھ چھُ تہِ ہسا یی نٮ۪بر نیٖرِتھ یعنی پوگ مطلب کیاہ گوٚو آواز یعنی ییٚلہِ ہسا اسرافیل آواز دی یا چھُ ؤنِتھ یتھ حظ امپارس منٛز چھُ الکاریا اوتُم الکاریا وما ادراکا ملکاریا تُہۍ چھُوا زانان کینٛہہ تتھ چیٖزس مُتعلِق یُس زن کھٹ 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 چھُ گژھان وما ادراکا زانان چھُوا کینٛہہ تتھ چیٖزس مُتعلِق یُس زن کھٹ 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 چھُ کران وۄنۍ چھُ اتھ علمِ شریعت ونان یہِ ہسا چھُ قیامت کہِ قیامتس دۄہس مُتعلِق ییٚلہِ ہسا آواز یی مگر پیٖرِ روٗمی چھُ ونان قیامت برونٛٹھ وٕچھ ژٕ قیامت مثنوی پاکس منٛز قیامت سے پہلے ایک اور قیامت دیکھ لی ژٕ وٕچھ سا ییٚتی چھا مگر برابر تصدیٖق اتھ کوٚر سانیو عٲرفو تصدیٖق اتھ کوٚر پیٖرِ روٗمین تصدیٖق اتھ چھُ تمامن ہُنٛد تصدیٖق کہِ یہِ ہسا چھُ صحیح یہِ چھُ ییٚتی یہ آواز ہسا چھِ عاشقس ییٚتی یِوان اسرافیل سُنٛد پوگ سُنٛد پھۄکھ تہِ چھُ أمِس ییٚتی یِوان یہِ ہسا چھُ تتھ پننہِ وٕچھو وٕچھان تصدیٖق کران پتہٕ ییٚتٮ۪تھ نیامہٕ صٲبن سٲنۍ دوٚپ عظمت وٲلۍ عٲرفن دوٚپُن تتھ نارِ کُس سنا نوٗہٕے طوٗفان چھُ تمہِ جایہِ کیوٗہٕے ہا نیامہٕ پتھ روٗد روٗہٕے یہِ اگیار وِپناو تتی امہِ کی کتھ کٔرِتھ کہِ دوٚپُن طوٗفان چھُنہٕ تتھ آوازِ نِش مُجرٲے تتھ نارِ کُس سنا نوٗہٕے طوٗفان تمہِ چھُ طوٗفان کیاہ چیٖز چھُ تتھ آوازِ نِش ییٚلہِ سۄ یِوان چھِ انسانس بہرحال سُہ چھُ زندگٲنی منٛز ہٮ۪کان سٲلکس کھال کُنہِ ساتہٕ یِتھ سُہ مُقام
سہ دوران روزان کی مگر باقی یہ دائمی ذکر سہ 24 گھنٹے برابر ات ذکر گڑ سا یمچ ونکن کت کران یس زن پوگ آو ون پوگ آو اسرافیل ہسا دی پوگس پھۄکھ تو قبر مز ہسا نیرِ نبر کیا امانت ات مز قبر ہسا دن پن امانت واپس یعنی قبر گو جسم امی طریقہ یہ ونان تو یم مز ہسا ہیکہ روح تمہ سات نبر نیرتھ یعنی تراو وجود تو شہود پتھر سر گژھیو تہند کُنیر یہ فقیری ہند آفتاب شمس صٲب ونان یہ تو امیک خاطر انسان ضروری زر ثر پانس پلس پہ تجھ کت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ون امس دپیس مسجد مز زرس ونک نا کہین تکیاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہ زانان امس نمازی زرس کیا نبی اس وقت یعنی پتہ عرفن یہ پتہ لگ زرس نمازی تکیاز عرفن کور پہ بیان پنس کلامس مز زرس مز یہ نماز ٹاٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہ برابر یہ پتہ توے زر سن کت کر کی انس دپن دپس ثوات سا مسجد مز پان گھنٹ سا مسجد مز جان پان گھنٹ تر مسجد کنت گاش ہسا یی ے تتی ات ژون اے دست بس ظاہر ساری اس نیبرم گاش یہ اک گاش یہ گاش یہ بارہا گاش ات انکار ہیکہ نت کھانا کرت تکیاز امی سۭتۍ چھُ پرٛزناونہٕ یِوان دۄہ تہِ رات مول موج سون لوگُن زیوٗٹھ پونٛسہٕ مگر یہ سہ گاش کی یم گاسچ اللہ تعالیٰ ہن ذکر کر کہ گاش کرو حاصل نتس قیامت کہ دہ سہ بدل گاش سہ گاش کم سی گھر حاصل امی دائمی ذکر سی گھر سہ حاصل تو مگر وقت لگہ تر وی کوتاہ وقت لگہ سہ دردست حضرت اللہ جل شانہ کوتاہ یہ پتہ امس پنس بند سن آہوزاری پسند ام سن فنائی پسند ام سن پنس نفسس کانٹہ لگاون پسند نفسانیت نش آزاد کرن پن پان کوتاہ یہ اللہ تعالیٰ پسند تیت کر اللہ تعالیٰ پتہ قوت ات ذکر عطا تو یہ ذکر تری انسانس تو واتنائس توتت یوتت امس واتن یتت سن ذل جلالن فرمومت کہ ان قریب کرے بہ ژے عطا یم سۭتۍ ژٕ خۄش گژھکھ یتت فرمومت یہ ہسا مومنن ہند خاطر سٹھاہ انعام تھمت تم چیز یم نہٕ مومنس ورٲے کٲنٛسہِ وٕچھمٕتی چھِ تم چیز ہسا تم بلاشک سہ چیز آسان روحک عالم سہ اکس عاشقس ورٲے کٲنٛسہِ پاے لگان یعنی ات دائمی ذکر اللہ تعالیٰ ہن یہ عنایت اوڑے تھمٕژ کہ اگر یہ مے آسہِ وزن بیس لگہ نہٕ یہ پاے کہ مے چھا وزن نہ چھا وزن بہ چھُسا دائمی ذکر سۭتۍ نہ چھُسا دائمی ذکر سۭتۍ تکیازِ یہ اللہ تعالیٰ سُنٛد فرض بیاکھ ہیٚکہِ نہٕ اتھ محرم گٔژھِتھ کینٛہہ یہ چھِ مے پتہ یس تہِ ییٚمہِ تہِ امِچ پتہ لگو تٔمۍ سٕے چھِ یہ پتہ دائمی ذکر مے کس چلان یہ کم چھما چلان زیادہ چھما چلان 24 گھنٹن چھما روزان یا کمس کالس چھما روزان یہ 24 گھنٹن تکیاز پھوتس وقت گوم کتہ تھاون پختہ کار خلوت چھ راون یہ ساروی سن کرام شان بڑی ساروی سن کہ تم سات پھوت یہ یور اس کران زبان سے سہ گو پھوت اور آئی دائمی ذکر یہ گو وقت دپن یہ کتہ تھاون بہ دپن پختہ کار خلوت چھ راون ساس خلوتس مز یہ تک موجود دنیا شور سی ژے باسان یہ گو کت تام اندس مگر گھن یہ کن یہ آسان اتی اگر آواز شرح کرو ات دائمی آواز تو پیر رومی ون ون کی بچی نا اے دوست یہ کت بوزی بنان چھ یہ خاک تک مجرا بنان لس تہ علمچ مجرا منا کن نظر دن منا پن پان گھاس پٹ تہ باسان مگر پیر رومی ون دپن زیرو غم میں راز چھپا ہوا ہے صاف صاف بیان کر دوں تو دنیا در ہم برہم اگر ات آواز شرح کرو کیا یہ آواز دنیا مغلیت ست یت ور سو دیوانگی سو عالمی آواز کنی روز کہین سہ ات آواز مز اللہ رب العزت تھومت راز پوشت یہ آواز کیا اگر ژٕ بظاہر دنیا سنک تو دنیا مز تو سورے اس دنیا پید کر یہ آوازی کر پید سائنس ونان دپان ییٚلہِ ہسا شُر زیوان ییٚلہِ تھن پیوان اگر نہٕ یہِ ودن کرٛٮ۪کھ دی أمۍ سٕنٛدۍ پاٹ ہسا گژھِ بےٚحٮ۪س یعنی أچھ تہِ کن تہِ زبان تہِ ہسا نسا یی یہِ ہسا چھُ ودن کرٛٮ۪کھ دِوان یِم ہسا چھِ ایکٹِو گژھان أمۍ سٕنٛدۍ چیٖز یہِ چھُ ساینس ونان خبر کتھ حدس تام مےٚ چھُ بوٗزمُت مگر پریکٹِکل چھُم نہٕ اتھ پٮ۪ٹھ کینٛہہ پتہٕ دپان اگر نہٕ کانٛہہ بچہِ دی ودن کرٛٮ۪کھ تٔمِس ہسا چھِ سِپر دِوان تہٕ یہِ ہسا گژھِ ودن کرٛٮ۪کھ دیُن تہٕ أچھ چھِ یِوان بٕزران نا ایکٹِو چھُ گژھان ہر کانٛہہ چیٖز آوازِ سۭتۍ گژھان ایکٹِو
اگر آواز کرو شرط یہ اتر 24 گھنٹن یہ ویڈیو کہ آواز کوتا بجر چھو اللہ تعالیٰ تھومت بظاہر چھنے کونسے انسانس اللہ تعالیٰ یہ اختیارات دیتمت کہ یہ ہے کہ تمچ آواز ہے کن چیزس ہے کہ آواز نش بند کرت اگرچہ انسان بظاہر سلنسر تہ لگاوان مگر تیل تہ تس پنن اخ آواز چلان یس زن انسان بوزت ہیکان اگر انسان نبر کور سہ کیاتام چیز بنومت سلنسر ام سہ کم گھان تمہیں آواز بلکہ ختم آواز نش ہیکس نا جدا کرت کن تہ چیزس من یتھ چیزس تہ انسان سوار گھان گڑس پہ سوار گھان گڑ سن پڑرن ہن ٹھپ ٹھپ یہ بوزان یتھے کن سکوٹرس پہ گھس تو امچ آواز بوزان گاڑی من گھس امچ آواز گھان ٹرین من گھس امچ آواز بوزان جہازس من گھس امچ آواز بوزان آبس کن گھس آبچ آواز بوزان لکٹ کھول لکٹ اگر گاس کرٹ ژٹو تک تہ کرٹ گھان لکٹ کھول لکٹ یعنی سہ گئی گاس کرٹ ژٹ پن آواز دِوان یہ بظاہر امیک سائڈ ونان مگر اس زن ہوتہ آواز مقام اللہ تعالیٰ عطا کورمت سہ لافانی نہ ہیوک سہ آز تام کنس بیان کرت نہ ہیکس کھانا بیان کرت کہ تر مز کیا اللہ تعالیٰ پوشید تھومت توے وون مولانا جلال الدین روم رحمۃ اللہ علیہ دپن اگر بہ یہ صاف صاف بیان کر تو دنیا گژھِ درہم برہم کیا ات زیر بمس مز ات آواز مز کس راز اللہ تعالیٰ پوشید کورمت کیا تھومت ات مز پوشید بہرحال پتہ اللہ تعالیٰ عاشقس سہ قوت کران عطا امس پنس مومنس یس یہ ویترٲیِتھ چھُ ہیکان نتہٕ چھُ سورُے آسان بہرحال اتہ پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ نہٕ اندر ٲسۍتھٕے اتہ پٮ۪ٹھ کیاہ قصہ چھُ آسان تہٕ بہرحال أسۍ آواز ہٕنٛز کتھ کران حضرت شمس فقیر رحمۃ اللہ علیہ فقیری ہند آفتاب سون عارف فرماون أکِس جایہِ دپان کود پِلہِ موزوٗر چھُس نہٕ شور صدرٕچ سۄنہِ کِتھ ترِ اپور ہوٗرو کوٚرُس دوٗرے جواب مستان مسجد چھُم حباب قسمن یہ چون مشکن شراب ام کوٚر أمِس موزوٗر ناو شمس صٲبن کٔمِس زٔڑِس دوٚپُن یہِ کوٚت پِلہِ أمِس چھُنہٕ شورٕے یہِ نسا ہیٚکہِ نہٕ پِلِتھ کینٛہہ کِتھ کٔنۍ ترِ یہِ اتھ صدرس اپور یہ کت کن ہیٚکہِ اتھ دریاوس اپور تٔرِتھ کتھ صدرس چھُ أمِس اپور ترُن اتٮ۪تھ کمہِ صدرٕچ کٔر شمس صٲبن کتھ ییٚلہِ انسان مراقبہس منٛز گژھان چھُ سیاہی منٛز اژان چھُ اتھ ؤنۍ دِنہِ اتہِ چھُنہٕ أمِس کِہیٖنۍ تار باسان مگر یِہوے شور چھُ أمِس اتہِ برونٛٹھ پکناوان پتہٕ تِکیازِ مےٚ ووٚن نہ گۄڈے کوٚر مےٚ یہِ عرض کہِ اللہ تعالیٰ ہس ٲس پوٗرٕ پتہ توے کوٚر أمۍ یہِ اکھ قوت انسانس عطا یہِ دٲیمی ذکر أمِس ٲس پوٗرٕ پتہ کہِ أتھۍ کُن لگہِ یہِ تہٕ پتہٕ ہیٚکہِ یہِ مےٚ کُن یِتھ توے چھُ یہِ عطا کٔرِتھ کِتھ کٔنۍ چھُ آمُت اتہِ چھِ تمام عقلہٕ پتہٕ فیل گژھان کہ یہِ کیاہ قصہٕ چھُ یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ پوٗشِتھ انسانس منٛز کٔرِتھ یہِ کیاہ چھُ سوزان چھُ دۄہس راتس وزن مطلب ہتھیارا چھُنہٕ کُنی نیُن یا کھٮ۪نا چٮ۪نا چھُنہٕ اتھ کُنی نیُن یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ یِوان اتھ کتہِ چھُ غذا یِوان کیاہ قصہ چھُ صرف چھُس اکھ غذا سُہ گوٚو عاشق سُنٛد خوٗن یہِ چھُ اتھ غذا لگان ضروٗری تِکیازِ اگر نہٕ اتھ عاشق پنُن خوٗن یہِ چیوٚن یہِ چھِ پوٗشِتھ انسانس منٛز تِکیازِ یہِ چھُ قرآنی عظیٖم سبحان اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض یہِ تہِ زٔمیٖنن آسمانن منٛز چھُ یہِ چھِ میٲنۍ ذِکر میٲنۍ پاکی بیان کران سون ذوالجلال فرماوان مگر انسانس لگہِ نہٕ پیی امِچ تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ أمِس امِچ پیی لٔج تہٕ یہِ گژھِ خرٲبی منٛز یعنی نۄقصانس منٛز انسانس چھُ ضروٗری امِچ پتہ لگاوٕنۍ اگر یہِ یژھان چھُ مےٚ گوٚژھ نجات میلُن نجات چھُ صرف أتھۍ آوازِ منٛز اللہ رب العزتن پوٗشِتھ کوٚرمُت راتھ تہِ أکِس ویٖڈیوس منٛز اوسُس بہٕ یہِ راتھ تہِ ونان کہِ ییٚتٮ۪تھ سون خۄدا وندِ کریٖمن فرموو کہِ پاک ہسا چھِ سۄ ذات ییٚمۍ زن پنُن اکھ بنٛد خاص الخاص بنٛد پانس مونُن کۄس ذات چھِ پاک وۄنۍ ترِ ژےٚ دوستی برابر پانے فکر کہ کٔمۍ چیٖزن نیوٗ کٔمۍ پاورن نیوٗ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ واتنووُن خۄدایس نِش تِکیازِ خۄدا وندِ کریٖمن چھِ ؤسیٖلہٕ تھٲمٕتۍ دُنیاہس منٛز پانہٕ چھُ یہِ بِہِتھ لامکانس منٛز وۄنۍ کتہِ چھُ لامکان سۄ چھِ بیاکھ کتھ عرشس پٮ۪ٹھ کُرسی پٮ۪ٹھ شُبیس شہنشاہ چھُ ییٚمۍ یوٗتاہ پٲدٕ کوٚر تٔمۍ سٕنٛزٕے یوت چھِ أسۍ عبادت کران مگر پتہٕ چھِ اسہِ پانس نِش واتنہٕ خٲطرٕ دُنیہٕکۍ کروڑن منٛز ؤسیٖلہٕ پٲدٕ کٔرمٕتۍ یِمن ؤسیٖلن ہُنٛد انسانس سہارٕ چھُ پیوان نیُن تہٕ ادٕ چھُ اوٚتتھ واتان قرآنِ عظیٖم تہِ چھُ اکھ ؤسیٖلٕے اکھ پرابر تہِ چھُ اکھ ؤسیٖلٕے اکھ یا یہِ زن ونان چھُ سون ذوالجلال یا الذین آمنوا وابتغوا الیہ وسیلہ ایمان انن والٮ۪و وسیلہ ژھٲنٛڈِو کانٛہہ مےٚ نِش چنہٕ خٲطرٕ کیاہ ؤسیٖلہٕ چھُ
ہر کان وسیلہ صحیح رہبر تہ وسیلہ صحیح تو پتہ امس اصلی وسیلہ بنان یہ آواز دائمی ذکر یہ امس عاشقس ہیکن یمہ گندگی مز نبر کڑت تو تت عالمس کن لگت یہ کن امس پکن تیز یہ آواز ات آواز اللہ تعالیٰ اخ قوت تھومت یہ کن بظاہر اگر وچو یم سات محفل سمان لگان اگر تمہ سات انسان یعنی یہ برابر عاشق شوقین آس تو محفل سماحس مز امس دماغ یمن گنڈ خیال کن گھان یہ ام ساز پوپر بنان یتھے کن یہ دائمی ذکر تہ امس عاشقس سوچ گنڈان ککن اللہ تعالیٰ کنت اوے اللہ تعالیٰ یہ عطا کرمت یہ میں ون بارہا ون میں یہ کہ پورا علم اللہ عالم ثواب سون ذوالجلال سون معشوق سون محبوب تمس پورا علم توے تھو تم یہ دائمی ذکر عطا کرت ٹوٹ نبیین صلی اللہ علیہ وسلم امیک تصدیق کورمت پنن دلیل ونان کی حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرن کہ حارث بن ہشام ہسا ایک صحابی تمی ون حضور صلی اللہ علیہ وسلم اک دہ دس یل تھی وحی چھو یہ تہ کیا محسوس کران دس گھنٹی ہشی آواز ماش تلر ہشی آواز یعنی امیک تصدیق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کورمت تو پتہ کور پیر رومین کھل امیک تم بھائی ساری مسنوی گۄڈنیُک شعر بوز سا بن سا یہ کیا ونان ژٹ سا یم فنہک جامہ کر سا آج سوجی دلس پن پان سوری حوالہ یہ سا مقام فنہس اندر بہرحال سہ تھا مقام فنہ گھان لچھ مز أکس حاصل ساس مز أکس حاصل سارنی حاصل گھان کی وۄنۍ گوٚو تتھ مقام فنہس بۄنہٕ کن اکھ عالم اکھ چلان تصوفک ییٚتٮ۪تھ زن اکھ سوٗد گوٚژھ 100% سوٗد بنُن یہ انسان بنُن سوٗد ہیٚکہِ نہٕ ؤنِتھ 100% کینٛہہ مگر انسان گوٚژھ یہِ بنُن انسانیت کس دائرس مز گوٚژھ یہِ یُن باقٕے یُس زن ہُہ مقام چھُ مقام فنہُک تتھ ووٚن نوٗر الدیٖن صٲبن دوٚپُن تتہِ آو مۄکلیو ساسہٕ منٛز اکھ رحیٖم صٲبن دوٚپُن ساسہٕ منٛز اکھ آسہِ پُرماے لگیو ژھایہِ ہا مدنو سُہ چھُ قٕسمت والٮ۪ن لُکن تیوٗت بُلند تقدیٖر ییٚمِس آسہِ تِژھ محنت کرِ تہٕ ییٚمِس پتہٕ مقام فنا حٲصِل گژھِ یعنی مقام فنا کیٛاہ گوٚو ییٚمِس نہٕ خۄدایس ورٲے کہین چھ پتہ روزان کہین چیزے نہ کھانک چانک غم نہ جسمک غم نہ لباسک غم بہ ننگ چھسا لاگت چھا کیا نہ چھا لاگت کیا میں کھوا کیا نہ کھوا کیا میں کھنڈ چائے چیا نون چائے چیا بہ پکان کپر چھس لوگ کیا چھ مے متعلق ونان یم گرین چھن تمس عاشقس آسان کینٛہہ سُے گوٚو مقام فنا تم چھ قلیلن چھ واریاہ کم آسان مگر بۄنہٕ کن چھ اکھ عالم چلان یہ عالم کت پہ چلان ات دائمی ذکر پہ چلان یہ سوچ بہرحال بدقسمتی کن یت قومس میانین نظرن مز تقریباً 2-5% ورلڈس مز یم زن یہ زانان تو تمے انسانی زمرس من شامل باقی 5 نمبر امی بے خبری تم نبر کیا کران نبر پران مے تر سی کھانا ٹچ سو عالم کت سائڈس گھان کپر کوت گھان مے تر سی کان لین یہ تصوف یتھ چینل پہ أنزراونہٕ تصوف ونان کہ تصوف کیا معنی ات ونان ژٕ کِتھ کٔنۍ بنکھ انسان تو پتہ کِتھ کٔنۍ بنکھ ژٕ مومن گوٚو سُے ییٚمِس پتہ اللہ تعالیٰ رٲضۍ گوٚو ییٚمِس پنُن خۄداے تو خۄش کرُن سُہ چھُ پتہٕ بنان اللہ تعالیٰ سُنٛد مومن مگر بۄنہٕ گوٚژھ کم سے کم یہ انسانیت کس دٲیرس منٛز آسُن تہٕ بنہِ کِتھ کٔنۍ انسان یہ امی دائمی ذکر سۭتۍ بنہِ انسان امی نٮ۪بر اگر خبر کٲنٛسہِ کوٗشِش کرِ یہِ ہیٚکہِ نہٕ انسان بٔنِتھ یہ اک دہ أکِس جایہِ پٮ۪ٹھ اک دہ دپہِ اور بیٚیہِ دہ دپہِ نس بیٚیہِ دہ دپہِ اور مگر ییٚمِس اللہ تعالیٰ ہن یہ اتھ سرس محروم کوٚرُن ییٚمِس امہِ دائمی ذکرِ ہٕنٛز پتہ لٔج تہٕ أمِس چھُ پتہ یہ چھُ بدلان سوال ہے خود کو بدلنا میری ویسے دِمو وۄنۍ یہِ مانن یہ پیار بدلاو بدلاوس چھُ ناو زندگی یہ ٹوٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دوٚپُن ییٚمِس 2 دۄہ گٔے ہِوی تٔمِس پیوٚو تاون وہ ٹوٹے میں پڑ گیا سو گو خسارس مز یعنی یہ اک دہ اوسُکھ یہ گژھِ نہٕ ژٕ بیٚیہِ دۄہ آسُن کینٛہہ بیٚیہِ دۄہ گژھِ آسٕنۍ ژےٚ منٛز تبدیٖلی گٔمٕژ بیٚیہِ ہن گژھِ آسُن ژےٚ منٛز ہُرٮ۪ر گوٚمُت امیُک خۄداے سٕنٛدِ عشقُک کُلس پٮ۪ٹھ چھِ کتھ یِہے خۄداے سٕنٛدِ لولُک خۄداے سٕنٛدِ کُنیُرُک خۄداے سٕنٛدِ محبتُک بیٚیہِ کیٛاہ چھُ باقٕے کیٛاہ گژھِ اَسہِ گژھُن
تو بیٚیہِ گژھِ اَسہِ اِنسٲنیت یِنۍ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ گژھِ أمِس اِنسٲنی یہِ گژھِ اِنسان بَنُن کیٛازِ لۄکٕٹۍ خلق بَنہِ اِنسانَس یی آسان تقریٖر یا اشرف المخلوقات شرفٕے دِتنَس کَتھ دِتُن شرف سُہ چھُ یہِ کہِ یہِ گوٚژھ حضرت اِنسان بَنُن أمِس کُن وٕچھِتھ گٔے دۄہ کینٛہہ ہیٚچھِنۍ أمِس منٛز گژھِ تِم اخلاق پٲدٕ گژھٕنۍ تِم صفت پٲدٕ گژھٕنۍ یُتھ دہن گژھِ ہا پننہِ جایہِ احساس کہ نہ تبدیلی چھِ کیٛاہتام ییٚمِس منٛز چھُ یعنی کُنہِ بُرٲیی منٛز لبنہٕ چھُ یِوان یعنی کُنہِ قٕصس منٛز تِژھِس لبنہٕ چھُ یِوان یتھ زن اللہ تعالیٰ ناراض گژھِ تہٕ سُے چھُ امیُک مطلب پتہٕ بٔنِم لیول مگر پیٚٹھِم لیول بہرحال مےٚ ووٚن سُہ چھُ خال کٲنٛسہِ ہُنٛد شمج بابن تہِ ووٚن اتھ منٛز تی دوٚپُن کوٚت بِلہِ یہِ موضوٗر چھُ اوس نہٕ شور یعنی یہِ کوٚر حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمن تہِ رِجیکٹ تِکیٛازِ تٔمۍ ووٚن أنِس عظمت ور نبی دوٚپنس رازٕ کھنٛڈ زٔڑِس ووٚنُن نہٕ کینٛہہ تِکیٛازِ زٔڑِس چھُ یی نہٕ کِہیٖنۍ گٔژھ أمِس کیٛاہ وَنہِ یہِ چھُ ییٚتہِ تہِ خٲرج تہٕ وَتہِ چھُ یہِ خٲرج زٔڑِس چھُ گاش یِنُک أمِس چھُ گاش یِنُک طاقت ہوتہِ مسجد منٛز أنِس تَوَے آو أنِس ووٚن مےٚ رازٕ کھنٛڈ مگر زوٚڑ چھُنہٕ سُہ کینٛہہ اوٚن بیٚیہِ جایہِ ووٚن شمج صٲبن چھُ بیٛاکھ مِثرا فرمومُت دوٚپُن کول تہٕ زوٚڑ ییٚتہِ کتھ بکار اوٚن تٔمۍ زوٚڑ ییٚتہِ کتھ بکار دیٖدن تہٕ دیٖدن چھُ یہِ مِثال یہِ چھُ تِہُنٛدُے اکھ پان یُس وۄنۍ زوٚڑ تہِ آسہِ تہٕ انٮ۪ر تہِ آسٮ۪س دوٚپُن یہِ کتھ لگہِ تِکیٛازِ سون ذوالجلالن ووٚن دوٚپُن بہٕ ہسا چھُس سمیع البصیٖر بوزن وول تہٕ وٕچھن وول ہسا چھُس بہرحال یہِ گٔے تھدٮ۪ن عٲرفن پاے تہِ کیٛاہ گوٚو سمیع البصیٖر نوٗر دیٖن صٲبس لل دیٖن شمج صٲبس اَسہِ چھنہٕ امِچ پتہ کینٛہہ تہِ کیٛاہ گوٚو سمیع البصیٖر فِلحال چھُ یی پتہ سٲنۍ معشوقن تہٕ بہٕ چھُس وٕچھان تہٕ بوزان یہِ چھِ اَسہِ تہِ پتہ مگر کِتھ کٲٹھۍ سۄ چھِ سانٮ۪ن عٲرفن پاے اَسہِ چھنہٕ پاے کینٛہہ یہِ کیٛاہ چھُ سون خۄدا بٔلۍ کٔریٖم فرماوان تہٕ بہرحال مےٚ دوٚپ آز کوٚر اَسہِ اتھ مُقدس حدیٖثس پٮ۪ٹھ تھوڑا تۄہہِ دوستن سۭتۍ کتھا باتھا بیٚیہِ أمِس شمس بابُن یہِ بنٛد کہ ہورو کوٚرُس دوٗرے جواب مستان مسجد چھُم حُباب کس وَنہِ چون مشکُم شراب مستان مسجد چھُم حُباب أتھۍ منٛز چھُ وۄنۍ بیٛاکھ بنٛد فرمومُت رٔنِس نٔنۍ پٲٹھۍ چھُے نہٕ کار کٔلِس چٔلِس کم گُفتار زٔرِس تہٕ مٔرِس چھُنہٕ حِساب مستان مضموٗن زٔرِس کتہِ حِساب ییٚلہِ نہٕ أمۍ کینٛہہ بوزُے حِسابٕے کتہِ ہیٚیس بہرحال یہِ کیٛاہ رازا چھُ اللہ تعالیٰ تھٲینو سلام خۄشحال زِندٕ روٗزِو اگر یِم سون ویٖڈیو پسنٛد آو تۄہہِ تہٕ تُہنٛز چھِ سۄ مہربٲنی کہِ یہِ گژھِ شیر کرُن پننٮ۪ن وٹسایپ نمبرن سۭتۍ تِکیٛازِ دِیو یہِ تصوُف ہر کُنہِ دِلس منٛز اَسہِ تصوُفٕے یوت چھُ أے دوستہٕ یہِ ہن مان تصوُفس منٛزٕے یوت چھُ سُہ طاقت یُس زن عالمس ہیٚکہِ أکسٕے جنڈس تل کھڑا کٔرِتھ پوٗرٕ عالمس یعنی یُس زن جنڈٕ ہیٚتھ آو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کُس جنڈٕ لا الہ الا اللہ کِہیٖنۍ نسا چھُ خۄدایس ورٲے اتھ جنڈس تل ہیٚکہِ تصوُفٕے یوت أنِتھ پوٗرٕ عالمس تہِ چھُ تصوُفس منٛز طاقت مگر وۄنۍ بدقٕسمتی چھنہٕ لُکن پایی لُکھ چھِ نیبٕرۍ کیٛاہتام بدل پٲٹھۍ گٔنٛزراوان خبر کیٛاہ پیا چھنہٕ کینٛہہ تہٕ بہرحال تِہُنٛد تہِ خۄدا وندِ کریٖم تہِ تہِ بوزُن اتھ کیٛاہ وَنو تِکیٛازِ ذوالجلالس چھِ سٲری ضروٗرت تٔمِس ما چھِ صوٗفی یوت ضروٗرت سُہ چھُ ہر کانٛہہ عالم پکناوان کنہِ تل کِس کیٚمِس تامتھ چھُ رِزق واتناوان تتہِ کیٛاہ ونو تۄہہِ یورٕچ کتھ تہٕ لہٰذا کٔرِو تۄہہِ تہِ یہِ فرض کہِ یہِ ویٖڈیو گژھِ اورٕ شیر کرُن اگر لڑکہٕ 50 یہِ بوزن 50 منٛز گژھِ توتہِ دہن اثر وۄنۍ کیٛاہ چھُ ونان کیٛاہ قصہ چھُ أسۍ تہِ وٕچھہو یہِ دٲیمی ذِکر گٔے کیٛاہ کہ اے دوستہٕ تصوُف چھُ دٲیمی ذِکرِ پٮ۪ٹھ چلان یِہوے چھِ سۄ نٮ۪ماز یتھ زن ٹٲٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ووٚن یہِ ہسا چھِ میانٮ۪ن أچھن ہٕنٛز ٹھنڈک یِہوے چھِ سۄ نٮ۪ماز یتھ زن ٹٲٹھ نبیَن ووٚن یہِ ہسا چھِ مومنہٕ سُنٛد مہراج تہٕ ییٚمِس نہٕ یہِ چھِ تٔمِس ووٚن حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ الا بحضوٗر القلب ژےٚ نسا چھے نٮ۪مازٕے تِکیٛازِ ژےٚ چھیی نہٕ دٲیمی ذِکر ٲسِن تیٚلہِ اِجازت خۄدا وندِ کریٖمس حوالہٕ فی امان